ہے رمضان رب کے مہمان مل کے ذرا صدا بلند ہوئے یار رمضان دا استقبال کرنا ہے اللہ دے مہمان دا استقبال کرنا ہے مل کے ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو ہے ماہ رمضان مل کے کہہ لو اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا جنہوں سارا نہیں ہوندہ اے کہہ لے تیرا آنا مبارک ہوئے آج سارے خوش تے راضی بیٹھے ہویا اے ہوئی کہہ رہے ہیں اللہ دا مہمان مہینہ آگے آئے رحمتاں لے کے آگے آئے کرم لے کے آگے آئے بخشش لے کے آگے آئے میرے نبی منبر تے جلوہ فرمائے ہوئے نے حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے شبان دے آخری دن جا رہے نے میرے نبی منبر تے جلوہ فرمائے ہوئے نے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا غلاماں ایک ایسا مہمان آ رہے آئے ایک ایسا مہمان آ رہے آئے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا ایک ایڑا مہمان آ رہے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ ایک مہمان اللہ دا آ رہے آئے نایو دا رمضان جی مہمان رب دا آیا مہمان رب دا آیا رمضان ساڑے وال مہمان بن کے آیا ہن کیڑا خوش نصیب ہے جڑا مہمان دی قدر کرے گا جڑا مہمان دا ادب کرے گا جڑا مہمان دی سیوا کرے گا کیڑا بد نصیب ہے جڑا اللہ دے مہمان دی قدر نہیں کرے گا جڑا رمضان دا ادب نہیں کرے گا اسی ایسے واسطے ساری دنیا نو پیغام دے گے اعلان کر کے سارے کہہ رہے ہیں اے ماہ رمضان بسم اللہ کریں یار جی دا ہاتھ بلند ہویا ہے اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک یا اللہ ویک تیرے بندے کی میں خوش نے تیرے بندے رحمان تے رمضان دی اور تے کنے راضی نے مل کے بھی آندے نے اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ویکھو توڑے دل پہ بول دینے توڑیاں زبانہ پیاں بول دیاں نے یا اللہ یسی بڑے راضیاں یا اللہ تیرا رمضان آ رہے آئے یا اللہ تیرا مہمان آ رہے آئے جدیاں راتاں بھی برکت آلیاں نے سنو جدے دن بھی برکت آلے نے جدیاں گڑیاں بھی رحمت آلیاں نے ایک ایک گڑی رحمتاں لے کے آئی ایک ایک گڑی برکتاں لے کے آئی ایک ایک گڑی فضل تے کرم لے کے آیا حج گناہگاراں دیاں بخشش دا اعلان ہونا ہے لوگو حج وڈے وڈے گناہگاراں نو معافیاں ملنیاں نے ہے رمضان آ گیا ہے فضل لے کے آ گیا ہے کرم تے رحمت لے کے آ گیا سارے مومن مسلمان بہ گئے حج جامعہ مسجد اندر بہ گئے تاجدار مدینہ اندر بہ گئے یہ ہوئی صداواں پیانیاں اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے واہ واہ کیا بات ہے یار رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان
رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اج رب ویکھ رہا ہے اج کیڑا مسجد بہ کے راضی ہو گیا ہے اج کیڑا خوش ہو گیا ہے اج سینہ ٹھر گیا ہے اج کلیجہ ٹھر گیا ہے جھڑا اے ہوئی پیا نعرے لاندا ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا تو حزینہ ہے تو رحمت کا تو مہینہ ہے تو بخشش کا حزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بولو انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال یار جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ نانا یار مل کے سارے صدا بلند کرو آج سارے مل کے آکھو اے ماہ رمضان رب کے مہمان ہے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین اللہ فرماتا ہے گھبرائیو نا اساں روزے فرض کیتے ہیں اساں رمضان دے روزے فرض کیتے ہیں یا اللہ پہلیاں امتاں دے بھی کیتے ہیں آؤ سیال کوٹی جو جملے لے جایا رہے اللہ نے فرمایا گھبرائیو نا اساں موسیٰ نبی دی امت بھی فرض کیتے ہیں اساں عیسیٰ نبی دی امت بھی فرض کیتے ہیں جدو رمضان ہوندا آجے بابا جی ہر گریاں وچ خوشیاں ہوندیاں نے ہر دسترخوان اندر رحمتاں آ جاندیاں نے میں بڑے بڑے غریب ویکھے نے اج دسترخوان اندر کھانے سج گئے نے اج مختلف قسم دے فروٹ آ گئے نے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے نے اللہ دے کرم دے دروازے کھل گئے نے اللہ دی بخشش دے دروازے کھل گئے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے او مہینہ یارے آئے جدے اندر ایک نفل پڑھو گے اللہ ایک فرض دا ثواب دے چھڑے گا ایک نفل پڑھے گا ایک فرض دا ثواب مل جائے گا چلیا بخشش دا مہینہ آگے آئی ہوئے رحمت دا مہینہ آگے آئی ہوئے اللہ کلوں توبہ منگن دا مہینہ آگے آئی اللہ کلوں بخشش منگن دا مہینہ آگے آئی آج آکھی مولا تیرا رمضان آ رہے آئے تیرا مہمان آ رہے آئے یا اللہ روزے رکھنے نصیب کرے آ رہے یا اللہ اس رات نو عبادتاں کریے رمضان اندر قرآن پڑھیے رمضان اندر روزے رکھ کے مسجد آ جائیے اللہ دے سامنے آہوزاریاں کریے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے حدیث سنیو جی میرے نبی نے فرمایا غلاماں اے جڑا رمضان مہینہ یارے آئے اے دی ہر گڑی رحمت لے کے آئی ہے اے دی ہر گڑی برکت لے کے آئی ہے ایک نفل پڑھیں گا ایک فرض دا ثواب لکھیا جائے گا سنیو ایک فرض پڑھیں گا اللہ 70 فرضاں دا ثواب لکھ چھڑے گا ایک سجدہ کرے گا 70 سجدیاں دا ثواب لکھیا جائے گا اللہ نے فرمایا فرشتیو جہنم دے دروازے بند کر دیو میرا رمضان آ رہا ہے
जहन्नम दे दरवाजे बंद हो गए। सुनो, जहन्नम दे दरवाजे बंद हो गए, रहमत दे दरवाजे खुल गए ने, जन्नत दे दरवाजे खुल गए ने, फजल दे दरवाजे खुल गए ने। भाइयों दे अलल ऐलान कह रहे हैं मेरे मौला अज जिन्ने जुम्मे विच आए होए ने, या अल्लाह इन्हां नूं रमज़ान दियां बरकतां नसीब करी, या अल्लाह रमज़ान दियां रहमतां नसीब करी, या अल्लाह जिंदगी दा पता कोई नहीं जदों रोज़ादार रोज़ा रखदा है। मेरे नबी ने फरमाया साहबा रोज़ेदार दे मुंह दी स्मैल अल्लाह नूं बड़ी सोहनी लगदी आ, अल्लाह नूं बड़ी प्यारी लगदी है। चाचा जी जदों शाम दा वेला आउंदा है रोज़ेदार दे होंठ खुशक हो जांदे ने, गला खुशक हो गया है। अल्लाह फरमांदा फरिश्तियो तुसी आंदे सो आदम ना बनाई, तुसी आंदे सो खलीफा ना बनाई, है जरा जमीन ते नजर मार के वेखो ए आदम दे पुत्र ने जिन्हें सारा दिन कुछ नहीं खाता, जिदे पानी सामने आया पानी नो मुंह नहीं लाया, खाना सामने आया हाथ नहीं लाया। हे मेरे कोलों डरदा रहा जे, हे मेरे खौफ कोलों डरदा रहा है। बाबा जी कल्ला बंदा कमरे च होए, कोई वेखण वाला ना होए, कोई तकण वाला ना होए, बड़ी प्यास लगी होए, सामने मिठे पानी दा शरबत दा गिलास होए, बंदा ओनू हाथ नहीं पांदा, बंदा ओनू लबां नाल नहीं लांदा, बंदा पुछे पींदा क्यों नहीं, इत्थे वेखण वाला भी कोई नहीं, इत्थे तकण वाला भी कोई नहीं। रो के रोज़ादार आंदा है बंदे ते नहीं वेंदे रब ते वेख रिहा है। हाय 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 बंदे बंदे ते नहीं वेंदे रब ते वेंदा पे कि नहीं वेंदा पे। ए वेखो कल्ला बंदा भी होवे चाचा जी बंदा मुंह नहीं लांदा पानी नूं, कल्ला बंदा भी होवे खाने नूं हथ नहीं लांदा, पुछदा की आंदा रोज़ा है की है। और रोज़ा ऐसी इबादत है, तवज्जो करियो जी चाचा जी, रोज़ा ऐसी इबादत है जिदा डायरेक्ट तल्लक अल्लाह नाल है। हदीसे पाक सुनो, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह खुद फरमांदा है रोज़ा मेरे वास्ते वे, एदी जजा भी मैं खुद देंगा, एदी जजा भी मैं। आ गया जे रमज़ान माशाअल्लाह, आ गए जे मेहमान, बाबा जी किसी के घर मेहमान आवे लोकी ओदी इज्जत न करन, लोकी एदा एहतराम न करन। इधर वेखियो जरा गल समझियो, सोने दे बर्तन विच भी तू किसी नूं रोटी देवेगा ना, ते जे तू उहदे नाल सलूक चंगा नहीं ना कीता, लोकां रोटी नहीं वेखनी, लोकां सलूक वेखना। उन्हें जिथे बहना उत्थे जाके आखना। चलो ये तो बड़ी दूर की गल है, किसी के घर मिस्त्री लगे हो ना, मिस्त्री आ गल समझो, तो अगर कोई बंदा उन्होंने चाह पानी रोटी टाइम नाल दवे ना ठेके विच भी, तो मिस्त्री मजदूर जिथे जाणगे उन्हां दी तारीफ करनगे। करते हैं कि नहीं करते जी? कोई भी काम करने वाला घर आया होवे, किथे भी काम करता होवे, अगर तुसी उन्होंने चाह पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, जिथे जाएगा दुनिया तो किसी को वो आखेगा जी असी फलानी जगह तो लगे हैं यार, बड़े चंगे लोग ने। की आखणगे? बड़े चंगे लोग ने, खाना भी दिता सना लिया, खाना साढ़े वे सी, वो देंदे रहे ने, खाना साढ़े वे सी। लेकिन गल की है, किसे नाल अच्छा बरताओ, किसे नाल अच्छा पेश आना, तो ये बहुत वड्डी गल होंदी है, बहुत वड्डी गल होंदी है। ए जुमले सुनियो, साढ़े एक जानने वाले सन, तो बंदा सीख जाता, किसी को भी सीखने वाला है ना, गल सीखनी हो तो बंदा सीख जाता, तो जे सीखनी ना हो तो सारा जुम्मा पढ़ के भी बंदे नहीं सीखते। तो उन्हें ठेका किया मिस्त्री नाल, तो उन्होंने मेहमान की गल दसन लगा, तो ठेके दे विच भी ना उन्हों की माई ने कहना भी रोटी भी देनी जे, तो 2 टाइम चाह भी देनी जे। ए जेड़े आंदे ना साढ़े विच कोई नहीं, तो सुन लियो, साढ़े विच आह किहड़ी रोटी विच कीती है, चाह किहड़ी विच कीती है, बस ए ज़हन दा गुमान हुंदा। जरा सोच, तू इंसान है, जानवर नहीं, हैवान नहीं। 2 टाइम चाह देनी, 1 टाइम खाना देना। और मैं उन्होंने कहा, मैं क्या माई जी तुसी इन्हां नूं रोटी भी देंदे हो, चाह भी देंदे हो, साडा मौलवियां वाला ज़हन सी, ते तुहां ते ठेका कीता होवे, ते ठेके दे विच ते मैनूं कहण लगी सुल्तानी साहब गल है वे, चलो ठेका कीता वे,
ہے تو انسان نے نا، اے ہمدردی کتوں آوے؟ اے احساس میرے وچ نہیں سی، اتھوں سکھیا۔ اے احساس کتوں آوے؟ تے نالے اگوں کہن لگی سلطانی صاحب اینا کیڑا روزانہ ساڑھے کار ہونا ہے؟ چاچا جی کیڑا کسے دے کار روزانہ جاندہ ہے؟ اے نہ مہینہ کام کرنا ہے، 1.5 مہینہ، نہ اگلے گھر ٹر جانا ہے، تے چلو یاد کرن گے کتے جا کے۔ وہ گل مینوں یاد آئی، پھر اس تے پھر اساں بھی عمل کیتا بعد وچ، تو اگوں بھی زندگی رہی تے کران گے۔ اے جملے سنیو کہ جڑا مزدور ہے، جڑا کام کرنا لے، انہوں روٹی دینا کو توڑے وچ کوئی فرق نہیں پہ جائے گا، برکت آئے گی، اللہ خوش ہوئے گا، اللہ راضی ہوئے گا۔ اے نہ آکھو ساڑھے وچ کوئی نہیں یا اسی نہیں دین دے، جے تسی نہیں دین دے تو پھر انہاں بھی نہیں جے دینی۔ اے یاد رکھے ہو، پھر اتھو بھی ہاتھ کوٹ کتنا جے، دو گے تے ادھروں آئے گئی، اگوں خرچ کرو گے تے ادھروں۔ اے دیکھو اگر